मम्मी मार पूरा लगी पड़े देखिए देखुवे नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करुँच आईसपेर वीडियो ब्लॉग को आम आनी आम यूट्यूब चैनल आउ गोटे नुआ वीडियो आ जल्दी जल्दी जाकि देखूँ आम भिडटी आ फास्ट रु लास्ट पर्यटन देखूँ आ जब भिडटी भल लगे ताल निहाती लाइक कमेंट शेयर करेंगे आ सब्सक्राइब कर जमार भी भूलें एवं आसन देखिए आम न्यू ब्लॉग आसन देखा माँ ये कौन कर अरुआ चाउल बड़ी हम तो अरुआ चाउल बड़ी एटा कौन पुणी केमती हाँ ये अरुआ चाउल बड़ी हम सब पड़ो मसला मसली पड़ो अदा लंका जीरा हाँ धनिया पतर सब पड़ी से बटा हम जंता हो बड़ी पड़ो बटा गांडी बटा हाँ से जंता हम हाँ जंता बड़ी तैयारी हम हाँ हाँ तो ये सब रात सब पड़ी लंका शुखिला लंका शुखिला कंचा पड़ो गोटे पड़ी गोटे पागटा हो अदा धनिया पतर हाँ सब बड़ी राशि राशि सब पकईकरी बड़ी तैयारी हम अच्छा आउटे मम्मी कौन कर देखा मम्मी कौन कर चुगली पाली भी कर रोषे सरीगला बोधे हाँ ये जनता हम देखिए देखो ना अच्छा ए सागे सागे तो बटा हम जनता हम परा जनता हो बटा है ना अच्छा एबे तो बटा है आठी सब कड़े फरे सब थुआई सागे सागे लिपा भी कर मम्मी आ देखुवे तो ए पकिया जो बटा होता जिते अरुआ चाउल पकिया फास्ट चुली लगे कि पड़ानी चुली लगी कहीं मुझे दिखाऊनी ओहो ये सागे सागे जुए ना काठुलिया कि तथी ये गोटे पूरा पूरा तरल अवस्था पूरा बसीगला हाँ अब देखी पारे ए पूरा पूरा गेटा यहाँ मैं गेटा कौन होगा पूरा जता तो हाँ गेटा ना बड़ी परा अच्छा जो आपको चुली लगे पूरा गरम हो गरम गरम हो ना पूरा गेटा पानी केते पतला होता बेलू ना पतला पूरा ए से गेटा पूरा ताको बड़ी परा हम ठंडा हेल्ले परा ना तो गरम गरम ठंडा गरम धरी तो बात तो कही तो बर्तमान भाव आप समस्त देखिपे मम्मी और मार पूरा लगी पड़े पूरा बड़ी पकड़े से पुणी कौ बड़ी से आप कही दिखाँ मत अरुआ चाउल बड़ी तार सब पकिया होता लंका अदा रसुण रसुण पड़ता हाँ अच्छा ये सब पड़ी कि जो गोटे बेल्ट के मैंने पूरा गेटा कराला मंडा पिठा माने जनता बोलो जंतनीटा या खरा मैंने सुखीगला छाणी खाइब से खाऊँ छाणीला बड़ बड़ देखा अच्छा तेल छणा हम खाइब पूरा छोट छोट पूरा देखा पूरा इन खरा सुखा जो खरा हो गोटे दिन सेक ना 2 दिन लगे 2 दिन लगे चाउल जंतनीटा तो सकाल सुखी था अधा सुखा एने तो सागे सागे है रोषेईबास कर चलती शिखा कहते बड़ी छणा हो बड़ी ना जो चाउल बड़ी तैयारी होता आउटे हम सी है आउटे हम ये बड़ी जो तैयारी होता ये एथर थुआई रखाई एपटे खोलदे बड़ी देखिए देखा जाऊनी बड़ीटा आ बड़ीटा ये देखो ये जो बड़ी तैयारी होता से बड़ी ये छणा होचे आउटे से बुलब गोटे छाणुमती बसिकी रातिटा ये छाणुमती बसिकी चुली तो सब जलुची पत्र जड़ा हो बड़ी आपण मैंने तैयारी करूँ चाउलर बड़ी के सुंदर होती बहुत देखा बहुत सुंदर भी लगे खाइला बेलू आपण मैंने थे छाणी खाते चाउल बड़ी की माँ जो छाणी बड़ी देखु एवं खाऊँ टेस्टी आसन देखिया खाइबा बहुत बढ़िया मुसमुस
ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଲାଗୁଛି ଆଉ ନା ହଁ କୁକୁର ଟାଇପ୍ର ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଉ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଘରେ ଛାଣିକି ଖାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ ଛାଣନ୍ତୁ। ଆରେ ଏଠି କ'ଣ ଆଣିଛୁ ମମି? ମୁଁ ଆଣିନି ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ସାନୁ ମମି ଦେଇଛି ଛାନୁ ମମି ଆଉ ଗୋଟେ ମମି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପୁଅ କରିନାହାନ୍ତି ଓହୋ ସାନୁକୁ ଯିଏ ପୁଅ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅକୁ କୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତ ନା? ଗଛରେ ହେଇଛି ତ ଓହୋ ଗଛରେ ହେଇଛି ତ ସେଇ ଆଣିକି ଦେଲେ ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କୋଳି କୋଳି ଅଛି ଆଉ ଆୟୁଷ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଖାଲି ପୁରା ପକେଇଲି ନା ବଢ଼ିଆ ହବ ଏଇ କୋଳିଟା ତୁ ଖା ନା ଦାନ୍ତ ଧରିଦବ ପୁରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇଛି ଭାଇ ନା ଦାନ୍ତ ଧରିଯିବ କଞ୍ଚାରେ ଖାଆନି ନା ଭଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଇଛି କୋଳିଟା ଓ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ କୋଳିଟା କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ହେଲା କୋଳିଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବାସ୍ନା ପୁରା ମାନେ ଘର ଇଏ ଯାକ ପୁରା ମାନେ ବାସ୍ନା ଦେଶୀ କୋଳି ତ ମାନେ ଗଛରୁ ନଗ ତୋଳା ହେଇଛି ହୁଁ। ମାନେ ବାଲି ବାଲିଆ ଲାଗେନି ମାନେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନୁ ହୁଁ। ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ଲୋ ମା ଏଠି କୋଳି ତକ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ଆଚାର କରିବା ତ ଲୁଣ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି। ୟାକୁ ରାତିରେ ଖାଲି ଲୁଣ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ ବୋଧେ ହଁ ଲୁଣ ପାଣି ୟାକୁ ପକେଇ ହେଇଛି କୋଳି ସବୁତକ ଆଉ ଆଚାର ହବ ହଁ ଆଉ ମମି ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ପାଦୁକ ପାଉଥିଲି ଦିଅଙ୍କ ପାଦୁ ସୋମବାର ହଁ ଢିଏ ମା ଯାଇଥିଲେ ପାଦୁକ ଆଣିଥିଲେ ତ ବସିକି ନିଆଁ ପହଞ୍ଚ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏବେ ହାଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ରାତିରେ ହେଉଛି ମସଲା ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକରି ଭାଜି ଦେଇଛି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ହେଉଛି ଆଳୁ ଆଉ ଶିମ୍ବ ଭଜା ହେଇଗଲା ହଁ ଶିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଭଜା ହେଇଗଲା ଆଉ ଚୁଲି ତ ଏବେ ଚଳୁଥିଲା ଏବେ ଲିଭିଗଲାଣି ରଡ଼ ବି ହେଇଛି ଚୁଲି ଆଉ ସରିଲା ଏବେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ ରାତି ହେଲାଣି ବହୁତ ଆସ ଖାଇବା ଭଜାଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ କହିପାରିବେନି ନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଯାଇକି ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଭଜାଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ ହେଲା ଆସ ଯିବା ଏଥର ଦେଖିବା ଆୟୁଷ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି କାମ କ'ଣ ଏଠି କାମ ହେଉଥିଲା କାମ ହେଉଛି ହଁ ପୁରା ହଁ ହଁ କାମ କରିବା ଥକା ମାରିକି ବସି ପଡ଼ିଛୁ କ'ଣ ଏତେ କାମ କାହିଁ ହେଉଛି ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଫିଲ୍ଡ ହେଉଛି ମାନେ ଖେଳ ଫିଲ୍ଡ ହେବ ତାକୁ ସବୁ ଚଞ୍ଚା ହବ ତାକୁ କୋଉକୁ ଚଞ୍ଚା ହେବ କୋଉକୁ ଚଞ୍ଚା ହେବ ଆକୁ ଚଞ୍ଚା ହେଇଗଲା ହଁ ଆକୁ ସବୁ ଚଞ୍ଚା ହେଇଗଲା ଚଞ୍ଚା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସବୁ ସଫା ହବ କୋଉକୁ ସଫା ହେବ ସବୁ ସଫା ସବୁ ସଫା ହେବ ଏଇଟା ସବୁ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ସଫା କରିଦେବୁ ଏକୁଟିଆ ସଫା କରିଦେବୁ ହଁ 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 କେତେ ଝାଳ ବୋଇଲାଣି ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସ ଆସ ଯିବେ ଆସ କୁଆଡ଼େ ଖାଇ ବସୁନୁ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇଦେ ଯିବୁ ମେଡ଼ିସିନ ପିଙ୍ଗା ଆସେ ଆଉ ବାବା ନେଇଯିବେ ଆସେ ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି ହଁ ଯାଉଛି